Bonjour à tous, donc au cours de cette nouvelle vidéo, Inch'Allah, nous allons voir la pollution des écosystèmes, spécialement le chapitre de la pollution du sol. Comme définition du sol, le sol est la couche superficielle de la Terre, épaisse de quelques millimètres à plusieurs dizaines de mètres. Le sol est caractérisé par la présence de nombreux êtres vivants. إذا أول حاجة خاصكم تعرفوها هي التربة. التربة هي واحد الطبقة سطحية من الأرض، السمك ديالها كيتراوح ما بين بضعة مليمترات إلى عدة عشرات الأمتار. كتميز بوجود العديد من الكائنات الحية. فاش كنهضروا على الكائنات الحية كنهضروا على حيوانات، نباتات، des micro-organismes بحال البكتيريات، فطريات إلى غير ذلك. Il sera donc nécessaire de caractériser le sol pour comprendre le comportement des polluants et les conséquences possibles de la pollution. Donc غادي يكون ضروري أننا نعطيو المميزات ديال التربة باش أننا نفهموا هاد لو كومبورتمون ديال الملوثات والعواقب ديال العواقب المحتملة من هذا التلوث. Donc on va voir maintenant la composition du sol. نشوفوا مما تتكون التربة. La composition du sol, il se compose d'un mélange de matières minérales, matière organique en décomposition, eau et air. يعني كتكون من واحد الخليط ديال المواد المعدنية ومن المواد العضوية ومن الماء والهواء. Le sol possède des constituants minéraux venant de l'altération de la roche-mère. يعني تحتوي التربة على مكونات معدنية. منين كتجينا هاد المكونات المعدنية من l'altération de la roche-mère. Donc كيف ما شفتوا في le cours de la géologie في première année. شفتوا altération physique, altération chimique. منها gel, dégel, action du vent, de glace, de l'eau, etc. وأيضا des constituants organiques بالإضافة إلى مكونات عضوية venus de la décomposition d'êtres vivants جاية من التحلل ديال الكائنات الحية et des constituants gazeux وتحتوي على مكونات غازية. De plus, le rôle du sol est fondamental. Nous l'avons vu dans la production primaire puisqu'il fournit aux végétaux chlorophylliens les ions minéraux dont ils ont besoin. يعني كيف ما شفنا في الآخر في الإنتاج الأولي أو في la production primaire التربة كتزود النباتات الكلوروفيلية بالأيونات المعدنية اللي كتحتاجها. كتعرفوا أنه لي بلونت كلوروفيليون نباتات الكلوروفيلية كتلعب واحد الدور في لا فوتوسانتيز في التركيب الضوئي. دونك هي شنو كتحتاج اللو، كتحتاج الانرجي لومينوز، كتحتاج الديوكسيد دو كربون باش أنها تنتج لا ماتيير أورغانيك وأنها تطرح بدورها لو ديوكسيجين. دونك كنا قلنا من الضروري أننا نتعرفوا على المميزات ديال التربة. إذا غادي نتعرفوا على المميزات الكيميائية والفيزيائية ديال التربة، لكن في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير غير المميزات الكيميائية إن شاء الله باش أبخي ندير واحد الفيديو آخر نهضر فيه على المميزات الفيزيائية. Donc parmi les propriétés chimiques du sol qui sont les capacités d'échange cationique et anionique, le pH, la matière organique et la teneur en éléments nutritifs. La capacité d'échange ionique constitue l'une des propriétés chimiques les plus importantes du sol. On distingue CEC, autrement dit la capacité de retenir des cations, CEA ou la capacité de retenir des anions. يعني واحد من بين أهم الخصائص الكيميائية للتربة هي قدرة التبادل الأيوني أو la capacité d'échange ionique. نميز هاد CEC اللي كتعني القدرة على الاحتفاظ بالكاتيونات، CEA اللي كتعني القدرة على الاحتفاظ بالأنيونات. La capacité d'échange cationique, c'est la quantité de cations retenues par les constituants solides du sol est susceptible d'être échangée avec d'autres cations. يعني شو هي هذه القدرة على الاحتفاظ بالكاتيونات؟ هي كمية الكاتيونات التي تحتفظ بها المكونات الصلبة اللي كتواجد في التربة وكتكون قابلة للتبادل مع كاتيونات أخرى. دائما فاش كنهضروا على لي كاتيون هما هذوك لي زيليمون مثلا الكالسيوم، بوتاسيوم، دوك لي زيليمون اللي كيكون عندهم بلس، مغنيسيوم إلى غير ذلك. La capacité d'échange anionique, c'est la quantité d'anions retenus par les constituants solides du sol est susceptible d'être échangée avec d'autres anions. يعني القدرة على التبادل الأنيوني هي كمية الأنيونات التي تحتفظ بها المكونات الصلبة اللي كتواجد في التربة وكتكون قابلة للتبادل مع الأنيونات الأخرى. دونك نفس تعريف إنما هنا كنهضروا على لي زانيون. فاش كنهضروا على لي زانيون العكس ديال لي كاسيون قلنا كيكون موجب مثلا مغنيسيوم بلس لو فير الحديد إلى غير ذلك، لكن هنا الأنيون كيكون سالب par exemple le chlorure Cl-. Voilà. Donc la capacité d'échange cationique et anionique est utile car il permet de caractériser les sols du point de vue de la régulation de la composition ionique de la solution du sol.
Le pH du sol est une mesure de l'acidité du sol ou la concentration hydrogène. يعني تعتبر درجة حموضة التربة أو ما يسمى ب pH هو مقياس حموضة التربة أو تركيز الهيدروجين. Le pH est important pour plusieurs raisons. منها la disponibilité des éléments nutritifs et les problèmes de toxicité. pH مهم لعدة أسباب. من بين السبب الأول توفر les éléments nutritifs العناصر الغذائية وأيضا المشاكل ديال التسمم. Un point majeur pour le maintien d'un bon pH est que la disponibilité optimale des éléments nutritifs en dépend. Et l'on est de même pour l'activité chimique et biologique du sol. Les pH situés entre 7 et 6 sont les meilleurs compromis. Donc, بين النقاط الرئيسية للحفاظ على درجة الحموضة الجيدة هو توفر الأمثل ديال هاد العناصر الغذائية اللي كيعتمدوا عليهم. نفس الشيء بالنسبة للنشاط الكيميائي والبيولوجي للتربة. القيم اللي كتراوح ما بين 6 و 7 تعتبر أفضل القيم. Contrairement aux éléments nutritifs, les métaux sont plus solubles et donc assimilables à des pH acides. على عكس les éléments nutritifs مثلا الكالسيوم، البوتاسيوم، الحديد إلى غير ذلك كتكون المعادن أكثر قابلية للذوبان وبالتالي يعني يتم استيعابها في درجة الحموضة الحمضية des pH acides. L'exemple le plus courant est une toxicité par l'aluminium. المثال الأكثر شيوعاً هو سمية الألمنيوم. Dans les pH plus élevés فاش كتكون pH عالية أو فاش كتكون درجة الحموضة عالية l'aluminium est non soluble كيكون الألمنيوم غير قابل للذوبان et donc n'entre pas dans la solution du sol وبالتالي ما كيدخلش في محلول التربة يعني في المكونات ديال التربة. Donc, نشوفوا la matière organique. Le terme matière organique du sol regroupe l'ensemble des constituants organiques morts ou vivants d'origine végétale, animale ou microbienne transformés ou non, présentes dans le sol. فاش كنهضروا على المادة العضوية في التربة كنهضروا على جميع المكونات العضوية الحية أو الميتة من بينها سواء أنها تكون من أصل نباتي حيواني أو جرثومي كتكون متحولة أو أملة وكتكون دائما موجودة في التربة. Donc, la matière organique joue un rôle fondamental pour les autres compartiments de l'environnement en participant au maintien de la qualité de l'eau par leur forte capacité de retention des polluants organiques, par exemple pesticides et minéraux. Donc, هاد المادة العضوية كتلعب واحد الدور أساسي بالنسبة بالنسبة للأجزاء الأخرى من البيئة مثلا من خلال المشاركة في الحفاظ على جودة المياه على سبيل المثال يعني من خلال القدرة ديالها على الاحتفاظ بالملوثات العضوية مثلا المبيدات والمعادن إلى غير ذلك. Les 15 éléments minéraux N, azote, P, phosphore, K, potassium, Ca, calcium, Mg, magnésium, la plus grande partie de S, ou les soufre, et les oligo-éléments, par exemple bore, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc, provient du sol où les racines les absorbent sous forme ionique. هادو كاملين اللي جبناهم هاد العناصر المعدنية ال15 كتجينا من التربة تقوم الجذور بامتصاصها على أشكال أيونية. L'azote Et pour la plupart des plantes, بالنسبة للأزوت بالنسبة لمعظم النباتات, elle est prélevée dans le sol sous forme minérale, mais pour les légumineuses, elle est prélevée dans l'air du sol par les bactéries des nodosités racinaires. هذا الأزوت بالنسبة لمعظم النباتات يعني تأخذها عن طريق يعني تأخذها من التربة على شكل معدني، لكن بالنسبة للليغومينوز مثلا العدس اللوبيا إلى غير ذلك كتاخدو من هواء التربة بواسطة البكتيريات اللي كتواجد في الجذور ديالهم اللي كتسمى باللي بكتيري دي نودوزيتا راسينير. Les métaux lourds imposent une contrainte particulièrement importante à la croissance et au développement des plantes, ainsi qu'aux micro-organismes qui leur sont associés. إذن هاد les métaux lourds هاد المعادن الثقيلة كتشكل واحد العائق كبير بشكل خاص يعني على نمو وتطور النباتات وكذلك دوك الكائنات الحية الدقيقة اللي كتكون مرتبطة بها.